gisulat ang Biblia aron sa mga follower ni Jesus karon that we will have a guide paano ba unsaon ba the moment nga mo atubang pud ta og sitwasyon nga sama sa ilaha. Amen. Amen. So unsa di ay ang plano ni Lord or unsay gusto ni Lord nga gusto nato i-cross over karon? Unsa di ay ang plano ug kabubuton ni Lord nganong kinahanglan gyud ta makalabang? What is God's will for us? So number 1, ana, pwede ba ninyo basahon? Kay gusto ni Lord nga makauban ta sa promised land. And promised land, dili nagatalk lang about the life here on earth that we have, abundant life, prosperous life. Yes, kauban na siya. Pero more than that, the promised land na gi-prepare ni Lord for us is, nganong kinahanglan gyud ta mo crossover, nganong kinahanglan gyud nato labngon ang mga kalisod sa ato ang kinabuhi, nganong labngon magyud nato ang mga sitwasyon nga abi nato dili nato kaya, especially sa pagpangalagad sa Ginoo, kay it is His will for us na makauban ta niya on eternity. Nga dili lang diri kutob ang pagpangalagad o pakigrelasyon nato sa Ginoo, but His will for us is to enjoy the life in eternity. May nga tag-eternity, kinabuhing walay katapusan. That's the first, kumbaga, pinakatumong ni Jesus Christ why He stepped into the earth. Kaya nga naman, He wants us to be with Him in eternity. John 3:16, di ba? That's the famous verse nga. He died for us. That for those who believe in Him will not be perished, but have everlasting life. That's one part or isa sa mga gusto mahitabo ni Lord sa atua. And padulong sa eternity or sa kinabuhing walay katapusan is dili pod easy. Amen? Kinsa diri nga, sukad paghimo niyang Kristohanon kay wala na gyud siya problema nga naabot sa iyang kinabuhi. Sana all daw. Sana all. Wala, di ba? The moment nga nahimo hinuon tang Kristohanon, murag makaingon ta nga usa naman ni Lord, problema pusot-pusot wala tuo, di ba? But then the good thing that we have is naatay Dios nga ato ang kasalitan. Naatay Dios nga ato ang kadaganan nga dili ta niya pasagdan o dili ta niya biyaan. And what is the next? God's will over sa ato ang life. Ikaduhaan na is He wants all to be saved. Inay mong tapad, all. All. Mingon tag all, tanan. 2 Peter 3, verse 9, gingon ang gadara nga, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowlessness. Instead, He is patient with you. Taas og pasensya ang Ginoo sa imuha. Dili siya gusto nga naay bisag usaon pa nga malaglag. He wants everyone to come into repentance. Because when there is repentance, there the salvation of the Lord manaapod. Kung adunay paghinulsol, ang kaluwasan sa Ginoo maangkon pod nato. So that is the will of the Lord para sa atua nga ang tanan maluwas. Apil atong pamilya. That is why we have to take seriously nga mo cross over, mulabang sa mga butang nga gusto palabngan ni Lord sa atua. Okay. As an example, ako, first, I was saved college at nga time. And being converted, born-again Christian sa family that is devoted to a certain religion, unsa kahay sitwasyon, there is fear, there is hesitation nga basig kasab-an ka, kasukan, kalagutan ka, but then, nakaya labngan, nakaya
tabukon kato nga sitwasyon up until such time nga imuhang family or atong family nakasabot na sa unsay ginalaban nimo. Amen? Because He wants us to be saved. And ang pagluwas, kauban atong family, ang pagluwas sa mga friends or kinsa man nga kaila nato is we have to cross over. Cross over that fear. Cross over kana nga pagduha-duha nimo. Amen? And the next thing is, what is God's will for us? Pwede ba ninyo basahon? Gusto niya manginabuhi ta sa kinabuhi nga abundant. Or John 10:10 giingon, the thief comes only to steal, kill, and destroy. But Jesus said this, I have come that they may have life and have it to the full. Maoy gusto mahitabo ni Lord sa ato. Ma-enjoy nato ang kinabuhi to the fullest na iyahang giandam para sa ato. Pero dili nato na maabot or dili nato na ma-reach kung wala tay i-crossover. Wala tay tabukon o magpabilin ta sa mga butang nga maoy nakababag nganong dili nato maangkon ang gusto mahitabo ni Lord sa ato. Unsa di ay ang mga things that we need to cross over? We have there sin. Sala. I am not telling perfect pud ko diri atubangan ninyo, but as God is gracious towards us, we can overcome or kaya nato malabngan ang mga sala nga maoy pabalik-balik na natong ginabuhat. Amen? What are the things nga kinahanglan pa nato i-cross over? It could be the doubt or ang kahadlok. Nahagbay na unta ni Lord. Na siya'y gusto ginapabuhat sa imuha, but because nahadlok ka, nagduha-duha ka, it hinders you na makaabot sa gusto ni Lord nga maabotan nimo. It could be ang trials or pagsulay nga nakakaroon ginaatubang sa inyong family, sa imong finances, sa imong relationship, sa imuha personal nga trial nimo. It could be maoning gusto ni Lord nga labngan nimo or tabukon nimo kani nga sitwasyon. Or it could be the disobedience. Kinsa diri nga kusog kaayo ang conviction of something nga ginapabuhat ni Lord, pero gahi man tag ulo, we keep on neglecting. We have to cross over that thing. Or it could be the mess, ang problems nga naakakaroon, ang kasakit nga imuhang ginaagian karon, or ang kaulaw nga naakakaroon. The shame that you have. Nganong dili ka makaabot dito sa saad ni Lord. And then the hopelessness or walay paglaom na sa imong sitwasyon. But the good news is, we can change that negative things into something that is positive. We can convert that sin into righteousness, doubt into faith, trials into testimonies, disobedience into obedience, that mess into beautiful message, that pain into purpose, and that shame into confidence, hopelessness into hope. Makaya nato na labngan, it is because of the cross. It is because of what Jesus had done on the cross. So literally, we can cross over through the cross of Jesus Christ. Unsay gibuhat niya dito sa cross sa Kalbaryo. Do we still remember kung unsa, walay gahom ang cross, pero ang mensahe sa naa sa cross, it is powerful enough para kana nga mga butang nga atong ginastruggles in life,
we can cross over into something great, into something that is big, pinaagi sa tabang ni Jesus. He died on the cross for us to be saved. He died on the cross para naulawan siya para kitang tanan, dili na maulawan. Amen? Nasakitan siya para kitang tanan, dili na masakitan. Pero gigusto man yun nimo masakitan pud ka. Gipili man jud nimo. Isaiah 50 verse 6, I gave my back to smitters and my cheeks to them that plucked off the hair. I hid not my face from shame and spitting. So si Lord nagpakaulaw para kita, dili na maulawan. He was wounded for our transgressions. Siya ang hapak og taman, gilatigo og taman for our sins. Ikaw man unta to, kita man unta to ang angayan nga mudawat atong tanan nga kasakit nga nagian ni Lord. But because of His love towards us, siya ni salok sa tanan. Siya ang nisalok sa tanan, and His stripes we are healed. Walay samad, walay lalom nga samad nga dili kaya ayuhon sa Ginoo. Walay lalom or dako nga problema nga dili kaya i-restore ni Lord through the blood of Jesus Christ or through what He has done on the cross. Dili ta dapat magpabilin sa mga butang nga negative. We should not dwell on these things. For God already provided the cross para makalabang ta nga sitwasyon. Amen? Ang atong buhaton na lang yun is we have to take a step. Huma naman tag-move forward. Nakalakaw naman ta paabante, then karon mutabok na ta. We are about to be in the promised land nga andam ni Lord para sa ato. Actually, hagbay na unta na nga ready na adara. The problem lang is us, that we keep on dwelling on these things. But the good news right now is, kaya nato malabngan kauban ang presensya ni Lord. Amen? Amen. So, in the Old Testament, katong sa gibasa na nga verse before, it was the Ark of the Covenant na ginadala-dala nila para makalabang sila dito sa yutang saad. And what we have right now is Jesus Himself. And what Jesus had done on the cross. Amen? And nothing is impossible basta kauban nato ang Ginoo. Amen? Tingnan mong tapad, nothing is impossible. Nothing is impossible. So, how are we to cross over? Dari pa ko musulod. Introduction pa lang dahil tanan to, Pastora. How are we to cross over? Tingnan mong tapad, paano di ay? Paano ta makalabang? Paano ta makatabok? Number 1 is that stay in the presence of God. Joshua chapter 3 verse 13, the priest will carry the ark of the Lord of all the earth. As soon as their feet touch the water, the flow of water will be cut off upstream and the river will stand up like a wall. So sa dihang, gidaladala sa mga priest ang Ark of the Covenant, sa unang manggod is, kung asa ang Ark of the Covenant, dito ang presensya sa Ginoo. Sa New Testament manggod is anywhere we can worship God, anywhere we can find the presence of the Lord, as long as our heart is right before Him. Ark of the Covenant, as long as gidala to nila, pag step nila karon sa tubig, sa Jordan River, naunsa ang tubig. Pakita ko tong picture na mix. Ang tubig, ang nisaka, dili man nato muna sa una. So, there is the picture to help us imagine unsay nahitabo sa una.
The moment nga ni step in ang ilahang tiil sa Jordan River, tanawa, nisaka ang tubig nga murag wall, murag pader ba, o niagi sila sa dry land. On the dry land. So, dili ta kinahanglan mo stay sa wilderness or sa karaan nato kinabuhi, but we have to stay in the presence of the Lord who will help us cross over. Dili tungod kay gamhanan tong mga priest nga nagadala sa Ark of the Covenant nganong ni dry ang sapa ba na unsa na sa Bisaya ang river? Sapa gyud. So it is because the presence of the Lord is in them. Ang presensya sa Ginoo maoy nitabang sa ilaha nga makalabang sila. And there where the presence of the Lord is, there is miracle. Kung asa ang presensya sa Ginoo, adunay milagro nga mahitabo. Amen? Nagtuman siguro kakaron imong sitwasyon, wala na'y paglaom. Wala na'y kaugmaon. But the moment that you stay in the presence of the Lord, miracles will happen. Wala man ko kabalo unsay mga ginaagian or problem nga ginaatubang ninyo karon, but the good news is when we are in the presence of the Lord, He will make a way for us para makalabang or makatabok ta ana nga sitwasyon. We need the presence of God. We need the Holy Spirit. We need the fire of the Lord. We need the power of the Lord who will give us strength na makalahutay. Kay og kita lang magbuot-buot nga mulabang ana nga mga sitwasyon nga naata karon basig malumos pa ta. Amen. Kay kung kita lang magbuot-buot basin dili jud nato kaya, we need God. Kay without God, we are totally nothing. Inay mong tapad, we need God. You need God. You need God. We need that presence of the Lord. Kaya nga naman, ang presensya sa Ginoo may mutabang nato aron makalabang taan ang mga sitwasyon. Mo nang dili ta dapat magpalayo sa presence ni Lord the moment nga naatay big problem nga ginahatubang. Dili ta angay mo palayo sa presensya sa Ginoo sa mga sitwasyon nga wala ta kasabot unsa atong buhaton, but stay ingnay mong tapad, stay in the presence of the Lord, because in the Lord all things are possible. Amen. Next point, I'm down to my last point. Next point is, how are we to cross over? Listen to God's appointed people. In Joshua chapter 3, verse 9, where it says there, Joshua said to the Israelites, "Come here and listen to the words of the Lord, your God." We need the people of the Lord who will take the lead pod para sa atua. We need their guidance. Those people who are ahead of us. Moingon ta nga katagong viral si kinsa ito si Christine. It is the Lord who is my mentor. It is the Lord who is my leader. Si Elisha gani na ay Elijah. Si Joshua na ay Moses. Si Timothy na ay Paul. Huy, kita pa kaha. Hindi mo tapad, kita pa kaha. Joshua had Moses and the Israelites kaninga moment, wala namang good si Moses. Namatay na si Moses ani nga panahon. And here comes Joshua, who stand up for the people of Israel. He was the one who lead the people of Israel
for them to cross over the river of Jordan. Kung walay Joshua nga ni stand up for the people of Israel, would you think the Israel makalabang atong Jordan River? Dili. And we need those people who are appointed and anointed by God for us to give us guidance, to lead us on the things that we should go or on the things that we should not go. Kami man gani mismo nga pastors, we need mentors who will lead us. How are we to cross over on the situations nga amo ang ginaatubang pod? Same through with us today. Wala ta kalabang, dili ta makalabang, or dili ta makatabo without those people of the Lord who help us. Kani, example, wala ka diri karon kung walay tao nga ni-stand for your salvation. Amen? Walang ka naglingkod diri karon na minaw kung walay tao nga nangisog or nagkugi na himong pasensyoso sa imuha nga magsigig balik-balik o invite bisag sige kag balibad sa una. But because they make a stand for you to be saved, kay apil to sa plano kabubuton sa Ginoo nga maluwas ta. Then you are here. Do you still remember katong nga tao nga maoy gigamit ni Lord as an instrument for you from the life of sinfulness, nakalabang ka to the life of righteousness? Na-remember pa ninyo to nga mga people sa inyong life nga unsa ra gud ta sa una, but the moment that God used some people or used a certain people para ipailaila si Jesus Christ sa imuha o sa atoa, here comes we are today. Layo ra kaayo ta sa una. Nakalabang ta atong kinabuhi nga pagpakasala, nakalabang ta atong kinabuhi nga permi lang negatibo, murag way paglaom, nalabngan nato to. It is because, yes, it is the Lord that will save people, but the Lord will use an instrument to save that people. And it is you. Ingnay mong tapad, ikaw to. Ikaw to. Kung ang Israelites na ay Joshua sa panahon nato karon, kinsa ba di ay ang mahimong Joshua sa mga tao nga wala pa nakalabang gikan sa wilderness sa ilahang kinabuhi, padulong sa kinabuhi nga giandam ni Lord for them? Alangan na mag-asahan na tong mga unbeliever. Lain pod, no? But it is us. Kita mo ay gamito ni Lord for them to reach those souls. Do we still have that compassion towards the lost? Akong pangutana karon, kanusa ang last nimong ampo for a certain people that you want him or her nga makaila og Jesus? Makadawat og personal nga relasyon sa Ginoo. Sa panahon karon, please let us become a Joshua to this generation. Mahimot ang Joshua nga maoy ni lead sa people of Israelites nga na-cross over nila ang Jordan River. And we have to make a stand for those people nga wala pa dara kay Lord, for them to cross over and reach, maabot nila ang unsay saad pod ni Lord para sa ilaha. Kay ingon pa gani sa verse sa 2 Peter 3:9 ganina nga it is God's will nga ang tanan bisan isa unta walay malaglag, ang tanan maluwas. Ang tanan makaangkon og kinabuhing walay katapusan. And this is my ending of verse. Pwede ba nato basahon tanan? Who carrying the ark of the Lord's covenant,
stood on the dry ground in the middle of the riverbed. As the people passed by, they waited there until the whole nation of Israel had crossed the Jordan on the dry ground. I want to put emphasis there sa, they waited there until the whole nation of Israel had crossed the Jordan on the dry ground. Nganong nakalabang tong mga people? Kay naay mga priest nakauban ang presensya sa Ginoo nga nitindog nagpabilin didto sa Jordan River gihulat hangtod ang tanan makalabang, hangtod ang tanan maluwas. Would you be that priest pod sa panahon na to karon? That you will be the one who will stand up for those people na wala pa naluwas. That there is, kung balikan po nato ang word ni Lord, kanina lang, there is a someone in the Bible. There is a someone in the Bible who sacrificed himself on the cross for the people to cross over death to life. And his name is Jesus. Amen. Naay someone nga ni sakripisyo para nimo, para makalabang ka gikan sa kamatayon hangtod sa kinabuhing walay katapusan. And our task today, church, is to make a stand for those people who are lost. Who are lost. Naapabatay kasing-kasing paraan ng mga tawhana. Naapa? Salamat sa tulungan ni Amen. And we, as follower of Jesus Christ, kinsa dari follower ni Jesus? Kinsa dari follower ni Jesus? Kinsa dari follower ni Jesus? Amen. And that amen would lead you kung unsay gibuhat ni Jesus Christ. And that amen, ang amen dili lang na simple nga amen, but we are saying yes to what Jesus had did on the cross. Dili man God pasabot nga magpalansang pud tag cross para sunon si Jesus Christ. But in a way, nga unsay gibuhat ni Jesus Christ, He sacrificed Himself for others to be saved. Kaya pa ba nato mo sakripisyo o mugahin og oras para lang sa pag-share sa pulong sa Ginoo? Kaya ba nato isakripisyo atong kaulaw for the sake of sharing the word of the Lord to those people na wala pa? Pwede ba nato tunlon atong kaulaw sa sulod sa atong pamilya nga mo share ta og word ni Lord dara maulaw ka ba kay wala man ka ga-share good? Pwede ba nato na isakripisyo for them to hear the word of God? Kay faith comes by hearing. Ug kung walay mo share sa ila, who will? Lain pod kita ang naluwas nya magsige tag-ampo, Lord kanang padala gud og tao dito sa balay nga maoy mo share sa sa pulong dito sa amoa. Lord, luwasa gud akong pamilya. Lain ko, diingan para to si Lord nga, Lord, lihuki God. Tubagon ko ka ni Lord, lihuki sab. Lihuki sab. Amen? So, willing to make time, willing to sacrifice. So, church, we have, sa gingon ako ganina, we are now on the last days. Whether we like it or not, the things nga nabasa nato sa Matthew 24 are now happening. We will hear wars, rumors of wars, famines, tanan, actually, nahitabok na, nagakahitabok karon. And this is not meant to scare us. Dili man na ginapakita ni Lord sa atoa para hadlokon ta, but it's for us to be prepared.
It has to be prepared. Akong pangutana karon, the moment when the Lord comes, are we ready? If we are ready, how about our families? How about those people nga wala pa nakaila sa Ginoo? Wala pa'y personal na relasyon sa Ginoo. Are we willing to help those people nga mo cross over? Pwede ba nato sila tabangan nga maka-cross over pod sila, nga makaila pod sila kay Jesus Christ? And the thing that we need to cross over pod is the life here on earth towards the life there in heaven. We have to cross over that thing, church. Ambot lang, kung ako lang ba naka-feel ani nga there is that urgency inside of me nga murag pagdali, pagpangandam. Kani nga mga word ang nagabalik-balik recent weeks ako during soaking nga pagdali, pagpangandam. It is because our time is near when the Lord Jesus will come. Paryato niaging gabi, ana si Mika ay balod ron, hunas ang dagat ron. Kabalo siya sa unsay dagan sa dagat, pinaagi pagtanaw niya sa bulan. Tama ba gang? Pinaagi pagtanaw niya sa bulan. And some people would know po, pag muulan, kay igang do kaayo, ang muulan yun niya. Kainit man. Pero gingon po sa Bible, nganong dili man ninyo mabalaan? Nganong dili man mo mahimong aware nga hapit na ang akong pagbalik? The Lord already listed the things na mahitabo. Gilista na niya, basahan niya usab ang Matthew 24. Na dito tanan. And makaingon ko, wala na, ang ginahulat na lang, ug ang tanan makadungog sa pulong sa Ginoo, then Jesus will come. Wala ni ingon nga ang tanan maluwas. Ang giingon lang sa pulong ni Lord, kung ang tanan makadungog sa pulong sa Ginoo, there Jesus will come. Ug basin, naara sa pamilya nato ang wala pa nakadungog. Amen. We have to cross over not just because of the promised land, but because the price that awaits sa atoa ang nagahulat sa atoa kinsa. It is Jesus Christ. That is the most greatest reward nga atong madawatan. More than the promised land, more than the life nga walay pain, more than the life nga walay kasakit, it is the Lord Jesus Christ that awaits upon us. Kapag adto ni mo dito, moingon si Lord, well done, my good and faithful servant. Well done. Oh, dari ka, basin mo abot dito nga. Wala ko kaila nimo. Stay away from me. I do not know you. The choice is ours to make. And please, do not forget those people na wala pa nakaila sa Ginoo. Amen? As Joshua lead those Israelites, we are the Joshua of this generation. Be like Joshua, be like Caleb, na mo ni stand for those people na mabot sa promised land. And the challenge right now for each one of us is this. Can we think of those 3 people whom the Lord is leading you to pray, whom the Lord is convicting you to share the Word of God? Can we pray for that? At least 3 people. Karon na week, dili lang karon na week. Even hangtod gano sa sila makaangkon og kaluwasan, hangtod gano sa nila mailhan ang Ginoo. Church, we are not meant na mulingkod lang gyud diri. Mayon ta ba maaya, iya na tag kaluwasan, tama na to. Naluwas na ko, sure ko na sarili ko. But hey,
If our salvation won't produce og kaluoy para sa uban, it is questionable. It is questionable nga kaya lang nato nga kita lang mo enjoy dito sa presence ni Lord and the rest of our families are in hell. And the moment nga mamatay ta, or dalawa lang man na, mauna tagkamatay, or mabalik si Jesus Christ, there is no second chances. Human tadara yun. And mantog bitaw nga naapatadri karon, it is because we have something to do. Amen? Can we all stand? Can we all stand? Think of those people whom God leads you, nga iampo nimo. Whom God leads you, nga gina-convict kaniya to share the word to those people. Think of that person. As long as wala pa nibalik ang Ginoo, we have the time, church. If ang kaaway naga-double time, then we need to triple our time to share the word of God. Wala naman tayo laing hulaton. Ang atuan na lang karon is to do our part. To do our part for the Lord. For the Lord. And if you have something agina strugglean karon within yourself that you want to cross over na nga situation. Gusto na nimo ma-overcome, gusto na nimo mahuman, gusto na nimo mabiyaan kana nga butang, then the Lord is willing to help you right now. It could be sickness nga mo'y pabalik-balik sa imuha karon. It could be a situation nga wala ka kabalo asang direction. I want you to know that the Lord is willing to help you cross over that situation. You can confess it to the Lord. You can renounce it to the Lord. And be in the presence of God. Stay in the presence of the Lord.